शंकर बाब, तुम्ही आता कितें म्हणूंक सोदता की आमी पळयलां की जशी क्रांतिकारी चल्लेली आसा, पुर्तुगेज काळान जशे आवाज उठयतालो ते सोमत्याच भितर उडयताले, ते आमी खंय तरी आतां परत पळयता ह्या काळान सुद्दां. तुमी काल उलयले, आमी पळयलां की रामाक 2दा अरेस्ट केलो, आयज सकाळीं ताका हाडलो, आयज ताका कंडिशन हेल्थ पिड्यार म्हणून ताका परत एडमीट केल्लो आसा आमी पळयलां. तुमी हांगासर पावले, सगळ्याचेर कितें सांगूंक सोदता? पळय, फर्स्ट ऑफ ऑल म्हटल्यार आयज जे पुलिसांनी ताका अरेस्ट केला, म्हाज्या हिसपान जाल्यार राजा म्हणटा, प्रजेचो जो राजा आसता न्हू, कितें तो दयावान आसपाक जाय. असले बारीक बारीक गोश्टींचेर तेणी लक्ष दवरपाक जायना. आयज कन्वर्जन करता म्हणून झगडटा, कन्वर्जन मास स्केलान करता म्हणून झगडटा, रस्त्यां खातीर झगडटा, असे खुबशे मुद्दे आहा. कोणाचेर अन्याय जालो झगडटा, एसटी समाजा खातीर झगडटा. आयज एसटी समाजाचो फंड कितें ते म्हणटा की मिसयूज जाता म्हणून तेच्या खातीर झगडटा. आनी कदाचित ह्याच्या खातीरूच ताका त्रास करपाक कितें आयज हे मूळ निवासी लोक हे कळ्ळें तुका, हेंच्यांनी गोंय सांबाळून दवरलेलें आसा आनी हे लोक उलोवप म्हटल्यार सरकार भियाता. सो आयज म्हाजें म्हणण्यान जाल्यार रामाच्या शब्दांनी सरकार भियालें म्हणून रामाक अरेस्ट केलो. आनी आयज खुबशे लोक आयज पार्टीचे जे लोक आहा ते स्पश्टीकरणां दिवपाक भायर सरले. तुमची स्पश्टीकरणाची गरज ना आमकां. आमचें जें काम आसा तें काम कंटिन्यू उरतलें आनी सत्याची जी लढाई आसा न्हू, ती सत्याची तुमी कितले क्रिटिसायज केले, कितले आरोप घातले, कितें तुमी आमकां कितले समजयले, आमी समजोवपाक ना. कित्याक समजोवपाक ना? आमी आयज दोळ्यांनी जें पळयता न्हू तें उलयता, कोणी सांगलेलें जें उलयना. आमी आयज काप्रेश्वराचे वडा कडले जें झाड आहा तें वाचय म्हणटा. सगळे जे बदले तुमकां पगार मेळटा, आमी पगारा विना काम करता आनी आमी लोकांचे दोळे उगडपाचो प्रयत्न करता. जे लोक आयज वग्गी आहा, ज्या लोकांक खबर ना आयज कितें चल्लां तें, ज्या लोकांक खबर ना तेंचो आमदार कितें करता तो, मंत्री कितें करता तो, तांकां आमी जागे करपाचो प्रयत्न करता. आनी हें काम जें आहा तें आमी कंटिन्यू करीत रावतले. एक रामा न्हू, आमी 100 रामा तुमकां दिवपाक रेडी आसा, कांयच प्रॉब्लम ना. कितें आयज जे एक्टिविस्टां वांगडा हो जो अन्याय चल्ला न्हू, हेचो हांव निशेध करता. आनी म्हाका दिसता आयज सरकारान विचार करपाची गरज आसा. पयलीं तुमचे चुकी सुदरोवपाची गरज आसा. रामा काणकोणकरान जॉब स्कॅम करूंक ना, रामा काणकोणकरान लँड कन्वर्जन करूंक ना, रामा काणकोणकरान कोणाचेर रेप करूंक ना, कोणाचेर मॉलेस्टेशन करूंक ना, रामा काणकोणकरान तुमची फॉरेस्टां कन्वर्ट करूंक ना, शेतां पुरोवंक ना. कितें सो रामा काणकोणकर हांगा एनवायरमेंट डिस्ट्रॉय करूंक येवंक ना. रामा काणकोणकर एनवायरमेंट सेव करपाक येयला, हें गोंय राखपाक येयला. आनी आयज जे तुमी फेक प्रोपोगंडा करून एक्टिविस्टांची नांवां काबार करपाक सोदता न्हू, अरे आमी जर असत्याचे आसले जाल्यार घरा कडेन सुशेगाद न्हिदतले आसले. 2 दीस जाले आयज भोंवता हेवटेन तेवटेन. कितें आमचो मित्र हांगासर तुमच्या पुलीस कस्टडीन आहा म्हणून, आनी तुमी आयज आमकां बेल सुद्दां दिवपाक आयज कशे त्रास केल्यात न्हू. कितें बेलीक सुद्दां आमी एप्लाय केले. रामा बेलीक वचोंक ना, तुमकां सगळ्या लोकांक सांगता. काल रामान पयलींय सांगलेलें आनी रामा आयजूय सांगता आपल्याक बेलीक वचपाचो ना म्हणून. पूण आमी ताका बेल दिताले कित्याक आमकां सरकाराचेर विश्वास ना. आमकां परत फादर बिस्मार्क नाका जाल्लो, परत आमकां फादर बिस्मार्क नाका. आमी आमचो बरो एक्टिविस्ट कितें देवाच्या घरा आमी धाडूंक शकना आनी आमी धाडचे ना. आमी एक्टिविस्ट ताका बेल दितले, ताका भायर काडटले, ताका समजयतले. कितें आनी तुमी जे तेजे वांगडा षडयंत्र करूंक सोदतात न्हू, कितें तें तुमी तुमचें षडयंत्र आमी सफल जावपाक दिवचे ना. कित्याक आयज जो रामा जो आहा न्हू, हो सत्याची लढाई लडटा. कितें तुमी जे आयज म्हणटात की आयज एक्टिविस्ट गव्हर्मेंटाचे प्रोजेक्ट ओपोज करता, सगळे तुमी आयज खूब कडेन म्हटलेलें आहा, पूण आमी बेश्टे ओपोज करिना. जे चुकीचे आहा न्हू थंय ओपोज करता. आमी कोळसो ओपोज करता, कित्याक कोळशान आमकां हेल्थ इश्यूज आसा, हे ओपोज करता. आनी हे कोळसो बिळसो ही सगळी नाटकां करपी हे आयचे सरकार. सगळो लोक अपसेट आहा. कोणाक सांगपाची गरज, लोक फक्त भिवन वगी आहा. कित्याक सांग, तुमी सूड बुद्धीचें राजकारण करतात कळ्ळें तुका, म्हणून लोक वगी आहा. आनी आयज तें सूड बुद्धीचें राजकारण रामा वयल्यान आमी पळयलेलें आसा. सो म्हाज्या हिसपान हांव कोणा कडेन विनंती करचो ना आमकां सपोर्ट करा म्हणून. नाका करूं, आमकां सपोर्ट करूं नाका. पूण आमी कितें सांगतात न्हू तें सारकें आयका, तेचेर विचार करा. हांव सगळ्या पार्टीच्या लोकांक सांगता, बीजेपीच्या लोकांक सांगता, काँग्रेसीकूय सांगता, आम आदमी पार्टीकूय सांगता, गोवा फॉरवर्डाकूय सांगता, टीएमसीकूय सांगता, मगोकूय सांगता, आरजीपीकूय सांगता, सगळ्यांक सांगता. आमी जे एक्टिविस्ट तुमकां जे सांगतात न्हू, कितें तेचेर विचार करा. आमी आमच्या सेल्फ बेनिफिटा खातीर केन्नाच उलोवंक ना. कितें सपोर्ट नाका आमकां. आमकां स्वताक राखपाक समर्थ आसा. कळ्ळें तुका. देव बरें करूं.